चतुर्थ श्रेणी कुनि कुनि पिलामाने आज आम तुम गणित बही पाठ 3 टाइल सजाइबा एही विषयटी को आज आम भल भाव पढ़ा और यार प्रश्न उत्तर गुड़िक यह भिडियो आम आलोचना करवा। तो पिला माने ता पूर्व तुमने जदि चैनल नुआ अच्छ ताहले चैनल टी प्रथम सब्सक्राइब कर दियो ता सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियो जहा फल जेते बेले भी मु एही भली वीडियो अपलोड करी संगे संगे तमनक पाखक नोटिफिकेशन चली जिवो आ तमने घरे बसी एही भली वीडियो देखि परिबो। तो पिला माने एबे आमे पढ़िबा कोन ना टाइल सजाइबा। पिला माने तमने निज निज गणित बहिर पृष्ठा नंबर 24 खोलो टाइल सजाइबा। पिला माने एबे आमे कोन पढ़िबा टाइल सजाइबा पाठ 3 मामुनी चतुर्थ श्रेणी रे पढ़े से 5 खंड विशिष्ट 10 ग्राम रो खंड गुडी को नेई विभिन्न आकृति तैयारी करुथला। सेही समय रे तार सान भौणी कुनमुनी सेथिरु 2 खंड कागज चिरी देला। मामुनी व्यस्त होई पड़िला। मामुनीर व्यस्तता देखि माँ कहिले व्यस्त हो ना मु तो पाई 10 ग्राम काटिदेवी। माँ मामुनी पाई किपरि 10 ग्राम काटिले लक्ष्य कर। तो पिला माने एबे आमे लक्ष्य करिबा मामुनीर माँ मामुनी पाई किपरि 10 ग्राम काटिले। तो पिला माने एबे आमे भल भाबरे लक्ष्य करिबा। एठी पिला माने लक्ष्य कर तो माने भल भाबरे वर्गाकृतिर कागजटी को क ख ग घ नाम देले। तो पिला माने वर्गाकृतिर गोटे कागज से नेले तापर कौन कले ना क ख ग घ एई भली से कौन कले ना नाम देले। तापर कौन कले देखिबा। तापर पिला माने एठी तम माने लक्ष्य करि पारथबो क ख ख ग ओ ग घ बाहुर ठीक मझी बिंदु निर्णय करी सेगुडी यथाक्रमे च छ ज नाम देले। तो पिला माने क ख बाहुर मझी बिंदुर नाम देले च आउ ख ग पिला माने ख ग बाहुर मझी बिंदुर नाम देले से च छ पिला माने तापरे ग आउ ख ए बाहुर मझी बिंदुर नाम देले ज एही भली से नाम देथिले। तापरे पिला माने कोन कले आमे देखिबा। तापरे पिला माने कोन कले देखिबा वर्ग चित्र क ग ख घ ठारे कागज खंड को भांग कले ओ भांग दुईटीर छेद बिंदु को ट नाम देले। पिला माने वर्ग चित्र तम माने देखि पारुथबो से कोन कले ना क आउ ग ख आउ घ आकु कोन कले ना से मझिरु भांग करिदेले। से जो भांग करिदेले से भांग दुईटीर छेद बिंदु को कोन नाम देले ना ट नाम देइदेले। तापरे पिला माने से कोन कले देखिबा ट को क च छ ओ घ सह जोग करी रेखा खंड मान टाणिले एवं छ को ज सह जोग करी रेखा खंडटीए टाणिले। तो पिला माने से कोन कले ट को क सहित पिला माने ट को क सहित गार टाणी जोड़िले हला। तापरे च को छ पिला माने एठी च देखि पारथबो हला च को छ हला एई भली से गार टाणिले आउ छ को घ पिला माने एठी त माने देखि पारुथबो से छ को घ सहित गार टाणी जोड़िले पिला माने एई भली जोड़िले तापरे एई भली सह जोग करे रेखा खंड मान टाणी छ को ज पिला माने छ को ज पिला माने लक्ष्य कर छ छ को आउ का सहित जोड़िले ना एई ज को तो माने लक्ष्य करथबो से छ को पुणी ज सहित जोड़िले एई भली जोग करी रेखा खंडटीए टाणिले। पिला माने एई भली से जोग करी रेखा खंड से टाणिले। पिला माने लक्ष्य कर त माने ट को क सहित जोड़िले ट को क सहित से जोड़िले तापर कौन कले ना क को पुणी ता च को पुणी छ सहित जोड़िले। पिला माने एठी त माने लक्ष्य कर च एठी पिला माने च त माने लक्ष्य करथबो च को पुणी छ सहित से जोड़िले। तापर पिला माने छ को घ पिला माने छ को पुणी कौन कले ना घ सहित जोड़िले। पिला माने ए जो छ पिला माने आसी पुणी से कौन कले ना घ सहित जोड़िले एई भली पिला माने जोड़िले। तापर छ को ज पिला माने छ को पुणी कौन कले ना ज सहित गार टाणी जोड़िले छ को ज सह जोग करी रेखा खंड टीए टाणिले। पिला माने एई भली से रेखा खंड टाणिले। तापर देइछि कोन चित्र रे दर्शा जाइथिबा पर प्रत्येक खंड को 1 2 3 4 5 नंबर रे चिन्हित कले। पिला माने कोन कले ना 1 2 3 4 5 एई भली कोन ना चित्र रे दर्शा जाइथिबा प्रत्येक खंड को से 1 2 3 4 5 एई भली नंबर रे से चिन्हित कले।
এইଭଳି ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି 1 2 3 4 5 ଏଇଭଳି ସେ ଚିହ୍ନିତ କଲେ। କଇଁଚିରେ କାଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡକୁ କାଟିକି ସେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ମାମୁନିର ମା ଯେପରି 5 ଖଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମଟିଏ କାଟିଲେ, ତୁମେ ବର୍ଗାକୃତି କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ନେଇ 5 ଖଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମର ଚିତ୍ର ଦେଖି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ତମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଇ ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମକୁ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ତମାନେ କରିବ। ବର୍ଗାକୃତିଟିଏ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ 2ଟି ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡ ନେବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମକୁ। ପିଲାମାନେ ବର୍ଗାକୃତିର ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କେଉଁ 2 ଖଣ୍ଡ ନେବା ନା ଏଠି 2 ଆଉ 5 ଏଇ 2 ଖଣ୍ଡ ନେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଗୋଟିଏ ବର୍ଗାକୃତିର ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ କରିପାରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା 2 ଆଉ 5। 2 ଆଉ 5 ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡ ନେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟିଏ ବର୍ଗାକୃତିଟିଏ କରିପାରିବା। ଏଠି ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ କ'ଣ 2 ଓ 5। 2 ଓ 5। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଆୟତାକୃତିଟିଏ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ 3ଟି ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡ ନେବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆୟତାକୃତିଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେଉଁ 3ଟି ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡ ନେବା। ତ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆୟତାକୃତି କଲେ ଆମେ କେଉଁ 3ଟି ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡ ନେବା। 2 ନେଇପାରିବା, 3 ନେଇପାରିବା ଆଉ 5 ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା ହେଲା। 2 3 5 ଆମେ ଲେଖିଦେବା ସେଠି। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା କ'ଣ ଲେଖିବା ନା 2 3 ଓ 5 ହେଲା। ଏଇ 3 ଖଣ୍ଡ ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ ନେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଆୟତାକୃତି କରିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ବର୍ଗାକୃତି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ 3ଟି ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡ ନେବା। ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ଗାକୃତି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ 3ଟି ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡ ନେବା ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ବର୍ଗାକୃତି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ 3ଟି ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡ ନେବା ନା 1କୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା ହେଲା, 4କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା, ଆଉ କାହାକୁ ନେଇପାରିବା ନା 5କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ 1 4 ଓ 5। ତ ଏଠି ଲେଖିଦେବା କ'ଣ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ 1 4 ଓ 5। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମାନେ ଲେଖିନେବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମେ ପଢ଼ିବା। 5 ଖଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମର ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଆକୃତି ତିଆରି କର। ତ ପିଲାମାନେ ତମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା 5 ଖଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମର ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଆକୃତି ତିଆରି କରିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। 7 ଖଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ କାଟିବା ପ୍ରଣାଳୀ। ପିଲାମାନେ 7 ଖଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ କାଟିବା ପ୍ରଣାଳୀ। ବର୍ଗାକୃତିର କାଗଜକୁ କ ଖ ଗ ଘ ନାମ ଦିଅ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ବର୍ଗାକୃତିର ଗୋଟିଏ କାଗଜଟିଏ ଅଛି, ତାର ନାମ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ନା କ ଆଉ ଖ ଗ ଆଉ ଘ। ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି କ ଖ ଓ କ ଘ ବାହୁର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁର ନାମ ଯଥାକ୍ରମେ ଚ ଆଉ ଛ ଦିଅ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ସେ ଦେଇଦେଇଛି କ'ଣ, ତ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କ ଆଉ ଖ। ପିଲାମାନେ କ ଆଉ ଖ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁର ନାମ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଚ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ବି ସେଇ କଥା କହିଛି କ ଆଉ ଖ ଆଉ କ ଆଉ ଘ ବାହୁର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁର ନାମ ଯଥାକ୍ରମେ ଚ ଆଉ ଛ। କ ଆଉ ଖ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁର ନାମ ଚ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିଛି ନା କ ଆଉ ଘ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁର ନାମ ମଧ୍ୟ ଛ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। କ ଆଉ ଘ ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁର ନାମ ହେଉଛି ଛ ହେଲା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଚ ଓ ଛକୁ ଯୋଗ କର ହେଲା। ଚ ଆଉ ଛକୁ ଯୋଗ କର। ଚ ଆଉ ଛ ପିଲାମାନେ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି ହେଲା, କୁ ଯୋଗ କର ଓ ଚ ଛର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁର ନାମ ପ ଦିଅ। ଚ ଆଉ ଛର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁର ନାମ ମଧ୍ୟ ପ ଦିଆଯାଇଛି। ପ ଓ ଗ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଘ ଓ ଖ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କର। ପ ଆଉ ଗ ପିଲାମାନେ ପ ଆଉ ଗ ପିଲାମାନେ ପ ଆଉ ଗ ବିନ୍ଦୁକୁ କ'ଣ କରାହେଲା ନା ଗାର ଟାଣି ଯୋଗ କରାଗଲା। ଚ ଛର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁର ନାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଚ ଆଉ ଛର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁର ନାମ ହେଉଛି ପ। ପିଲାମାନେ ଚ ଆଉ ଛର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁର ନାମ ହେଉଛି ପ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ପ ଓ ଗ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଘ ଆଉ ଖ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କର। ପ ଆଉ ଗ
पिला माने लक्ष्य कर तुम मैंने ये प आउ ग बिंदु को जोड़ा है पिला माने एठू एथबाट कौन है ना जोड़ा है तापर देछि घ आउ ख बिंदु को जोग कर पिला माने ख ओ ख घ आउ ख ए बिंदु को पिला माने जोड़ा है जोग करागला ला बिंदु को जोग कराला तापर देछि कौन प आउ ग पिला माने प आउ ग ख आउ घ र छेद बिंदु को फ नाम दिया है पिला माने प आउ ग है तापर ख आउ ख ए दुई जन जो परस्पर को कौन छेद बिंदु है छेद बिंदु को कौन दिया है ना फ नाम दिया है तापर देछि घ आउ फ घ आउ फ पिला माने ए जो घ आउ फ से कौन कहि तापर आउ फ आउ ख फ आउ ख पिला माने फ आउ ख है मध्य बिंदुर नाम यथाक्रमे ब भ दिय तो पिला माने मध्य बिंदुर नाम यथाक्रमे कौन दिया हबो ना ब आउ भ दिय है मध्य बिंदुर नाम तुम माने ब भ दे दो तो पिला माने तुम माने एठी मध्य बिंदुर नाम कौन दे दबो से कहछि घ आउ फ आउ ख र मध्य बिंदुर नाम यथाक्रमे ब आउ फ घ आउ फ पिला माने घ आउ फ मध्य बिंदुर नाम तुम माने एठी कौन लिखि दबो ना ब तापर से कहछि फ आउ ख पिला माने फ आउ ख एठी पर मध्य बिंदुर नाम कौन दे दबो ना भ है ब भ ए भली नाम तमे दे दबो तापर पिला माने प्रश्न कौन देछि हमें पढिबा तापर प्रश्न पिला माने कौन देछि च को भ सह प को ब सह जोग कर च को भ सह पिला माने च को भ सह 11 जोग करा जाइछि आउ कौन कहिछि ना प को ब सह जोग कर प को मध्य ब सह 11 जोग करा जाइछि तापर कौन कहिछि पिला माने देखिबा तापर कह जाइछि कौन ना चित्र रे दर्शा जाइथिबा भली खंड गुड़ी 1 2 3 4 5 6 ओ 7 लिखि नंबर दियो पिला माने देखि पारथुओ तुम माने एठी नंबर मध्य दे जाइछि 1 2 3 4 5 6 7 एही भली कोन नंबर मध्य एठी दिया जाइछि कैंची रे काटी खंड गुड़ी को अलगा कर पिला माने कैंची रे काटी खंड गुड़ी को मध्य अलगा कर से कहिछि कैंची रे काटी तुम माने देखिबो पिला माने कागज रे तैयारी करिकि तापर देछि कोन पिला माने देखिबा 7 खंड विशिष्ट टैनग्राम व्यवहार करी निम्न आकृति गुड़ी को तैयारी कर पिला माने 7 खंड विशिष्ट टैनग्राम व्यवहार करी निम्न आकृति गुड़ी को तुम माने तैयारी करबो एठी केते खंड टैनग्राम अछि देखिबा 1 2 3 4 5 6 7 एठी 7 खंड टैनग्राम व्यवहार करा जाय ए भली चित्रटी एठी करा जायछि एठी पिला माने देखिबा केते खंड 1 2 3 4 5 6 एठी मध्य 6 खंड टैनग्राम व्यवहार करा जाय ए भली चित्रटी करा जायछि एठी पिला माने केते खंड देखिबा खंडे 2 खंड 3 खंड 4 खंड 5 खंड 6 खंड 7 खंड एठी मध्य पिला माने 7 खंड व्यवहार करा जायछि एठी पिला माने देखिबा 1 2 3 4 5 6 7 एठी मध्य 7 खंड व्यवहार करा जायछि 7 खंड टैनग्राम व्यवहार करा जाय ए भली चित्रटी करा जायछि तापर पिला माने आमे देखिबा एठी मध्य देखिबा एठी केते खंड खंडे 2 खंड 3 खंड 4 खंड 5 खंड 6 खंड 7 खंड एठी मध्य 7 खंड टैनग्राम व्यवहार करा जायछि एठी देखिबा खंडे 2 खंड 3 खंड 4 खंड 5 खंड 6 खंड 7 खंड एठी मध्य 7 खंड टैनग्राम व्यवहार करा जायछि हैना तापर एठी देखिबा खंडे 2 खंड 3 खंड 4 खंड 5 खंड 6 खंड 7 खंड एठी मध्य 7 खंड टैनग्राम व्यवहार करा जायछि हैना एई भली चित्रटी करा जायछि एठी मध्य देखिबा खंडे 2 खंड 3 खंड 4 खंड 5 खंड 6 खंड 7 खंड एठी मध्य कोन 7 खंड टैनग्राम व्यवहार करा जाय एई भली गुटी मोहम्मदर चित्र करा जायछि एठी देखिबा पिला माने खंडे 2 खंड 3 खंड 4 खंड 5 खंड 6 खंड 7 एठी मध्य पिला माने 7 खंड व्यवहार करा जाय एई भली गुटी मनुष्यर चित्र करा जायछि एठी मध्य पिला माने देखिबा खंडे 2 खंड 3 खंड 4 खंड 5 खंड 6 खंड 7 खंड पिला माने एठी मध्य 7 खंड व्यवहार करा जायछि एई भली पिला माने 7 खंड टैनग्राम कोन व्यवहार करा जाय एई भली चित्र गुडी को करा जायछि तो माने मध्य एही भली 7 खंड विशिष्ट टैनग्राम व्यवहार करी एई भली आकृतिर कोन चित्र गुडी को त माने निजे निजे तैयारी करबा केउ आकृतिटी कहार चित्र भली देखा जाउछि लेख तो पिला माने केउ आकृति
କାହାର ଚିତ୍ର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ତମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇଟା କାହା ଚିତ୍ର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବତକର ଚିତ୍ର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଠି ତମମାନେ ବତକ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାହାର ଚିତ୍ର ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ତମମାନେ ଏଇଠି ପକ୍ଷୀ ଲେଖିନବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ତମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇଟା ପ୍ରିଜିମ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ଏଇଠି ତମମାନେ ଲେଖିଦବ କଣ ନା ପ୍ରିଜିମ୍। এইটা ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ତମମାନେ, ଏଇଟା କାହାର ଛବି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ାର ଛବି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଠି ତମମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଲେଖିନବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଏଠି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କାହାର ଛବି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବିଲେଇର ଛବି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ତମମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଲେଖିନବ। এইটা ପିଲାମାନେ କାହାର ଛବି ନା ଏଠି ବି ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଛବି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା। ଏଠି ବି ତମମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଛବି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ବିଲେଇ ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କାହା ଛବି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଲେଇ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଲେଇ ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମହମବତୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଠି ମହମବତୀ ଲେଖିନବ, ମହମବତୀ ଲେଖିନବ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଛବି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଠି ତମମାନେ ମଣିଷ ଲେଖିଦବ। ଏଠି ବି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଛବି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଠି ବି ତମମାନେ ମଣିଷ ଲେଖିନବ। এইଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ନିଜ ନିଜ ବହିରେ ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖିନବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି, 7 ଖଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନ ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ ଅଠା ଦେଇ ଲଗାଅ। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ କଣ କରିବ ନା 7 ଖଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାର କରି এইଭଳି ଆକୃତିର ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିବ ହେଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ କଣ କରିବ ନା ଅଠା ଦେଇ ଖାତାରେ ଲଗାଇବ। ଏଠି ପିଲାମାନେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା, ଖଣ୍ଡେ, 2 ଖଣ୍ଡ, 3 ଖଣ୍ଡ, 4 ଖଣ୍ଡ, 5 ଖଣ୍ଡ, 6 ଖଣ୍ଡ, 7 ଖଣ୍ଡ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ 7 ଖଣ୍ଡ ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଏଭଳି ଆକୃତି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେବା, ଖଣ୍ଡେ, 2 ଖଣ୍ଡ, 3 ଖଣ୍ଡ, 4 ଖଣ୍ଡ, 5 ଖଣ୍ଡ, 6 ଖଣ୍ଡ। ଏଠି 6 ଖଣ୍ଡ କଣ ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଏଠି ଗୋଟିଏ ବତି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମମାନେ, ଏଠି 1, 2, 3ଟା, ଏଠି ସେଇଭଳି ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ କଣ 3ଟି ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଣ ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ଏଠି କରାଯାଇଛି। এইଭଳି ତମମାନେ କଣ କରିବ ନା এইଭଳି ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ ତିଆରି କରି ତମମାନେ ଅଠା ସାହାଯ୍ୟରେ ଖାତାରେ ଲଗାଇବ। ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନେଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।